Sa Aris Chica naman, Masuela, De Leon, Esquida, Jerusalem, tsaka si De Los Santos. Dating miss. Okay, first possession goes to Yumis Lechon, Sayus. Pass to dating Ginoo. Kick out to Mergaño. Teniente sa loob. Teniente, pumihit. De La Cruz. Foul daw kagad yan, sabi na yan. Foul na rin. 25. De Los Santos. First personal foul. First attempt, pasok yan. Grabe, Iverson. Mga cornrows. 1 out of 2 sa Charity. Esquina. Jerusalem. I see. Score natin 2-1. De La Cruz, si Bergaño. Bergaño for 3. Wala. Napulot ni JJ, binilibag kay Jerusalem. Wala. Sayus, nagawa ng bola. Sayus, magmamadali. Dumulas. Sayus pa din. Sayus, pass to De La Cruz. De La Cruz to Bergaño, wala pa rin na. Esquida. Same goal daw, sabi nila. Nabitawan, Esquida. Hari ng rebound. Si Banana naman. Teniente. Paso De La Cruz. De La Cruz, wala. Sa kanya pa rin. Napulot ni Teniente. Easy 2 para kay Teniente. Nothing but the bottom of the net. De Leon, sa ibabaw. De Leon, nagtitimon. Pass to De Los Santos. Kick out to Masuela. De Leon. To De Los Santos. De Los Santos. Masuela. Bank shot. 3 points yan. 5-3 ang ating score. 7 minutes and 25 seconds remaining sa first quarter. Sayus, mid-range, pasok yan, bottom. De Leon. De Leon sa Esquida. Bergaño. Field drop, wala. De Los Santos to De Leon. Oy, nagkahawakan yung dalawa. Nagka-holding hands doon. Bromance. Oo. Talaga naman, nananapit na naman. Masuela. Dinadaan sa edad, no? De Leon, libre. Wala. De La Cruz. Foul daw, sabi nila. Foul number 13, Esquida. Ayun. Pagod daw pala si JJ kagabi. Mukhang ano.
Tatlong salang daw ang ginawa. First attempt ni De La Cruz, wala. Iverson daw, sabi ni Daniel. Brady, Iverson. number 3. Uli! Uy! Tiniente, nagawa ng Candy. De Los Santos. De Los Santos, tuloy-tuloy. De Los Santos, ikuto Masuela. Masuela, tapal ni dating Ginoo. Seyus. Pull up sa ibabaw, wala. Skida. Nakatatlong rebound na yan. To Masuela. To Jerusalem. Easy basket. Hello. Unti-unting lumalayo. Score tayo. Score ba? Side score! 7 na kanina, nakascore sila. 7-5 ba? Oo. 7-5 ang score natin. Na mga blue. 5 minutes and 49 seconds remaining. De Los Santos, kick out to De Leon. De Leon sa ibabaw. Binigay kay Esquida. Esquida. To De Los Santos, to De Leon. Hoy! De Leon, hindi naman halata rep. Konting talon lang daw, sabi ng papaliwanag. Hesitation move. Medyo nailang doon si Papa JJ. Berganyo. Esquida pa rin. Grabe yung rebound ni Esquida. 5 na yan. 5 rebounds. Nakakalimang rebound na yun. Gory! Gory! De Leon. Grabe ka na, Gory! Karubas yan. Ganyan. Masuela. Back to De Leon. To Jerusalem. Thinking 3. Jerusalem. Tabog kami jumper. Wala. Serious. Nagmamadali. Serious pa rin. Midrange. Wala pa rin. Already next 5 ha. Masuela. Narang ni Berganyo. Natapigan ng Berganyo. Berganyo. Tumayi sa gitna. Pasok yan. Okay. Next 5. Next 5. Score natin all 7. Mabudulas na yung bola. Nakakuha ng tayo. Madulas na yung bola. Punasan ko bola. All 7 ang ating score. Ayun na. Ayun na yung may-ari. Ayun na po yung may-ari. Ang Yumis Lechon. Tatawa eh. Kakagising na nila. Kimson. Roby. Rebound ni Roby. Roby, naghihintay ng kakampi. Sinasakay Gimutaw. Back to Alinas. Alinas. Pasok ka agad dyan. Ayos sabi, idol! Kumapir pa doon si IC. Oh. Ang lutong daw nung ano. Nung dinuguan. Jerusalem, tumira. Bottom yan. 3 point para kay Jerusalem, number 14. 10-9 ang ating score in favor of Hannes Chicken. De La Cruz. Pass to Gimutaw. Gimutaw. Oy! Travel daw, sabi nila. Dancing Queen. Dancing Queen. Ang bigat ng paa nito ni yung maliit Jerusalem. Belamide. Jerusalem na naman. Pupukol na naman. Pasok na naman yan. Grabe, back to back. Hindi. De La Cruz. Dolinas. Gimutaw. Dolinas. Gimutaw. 3 seconds. Oh, time out. Time out. Saka Mariposa. Inbounded by Mariposa. To Himson. Himson to Jerusalem. Patay na naman niya. Grabe. Back to back. Tubak pa.
3 straight 3 points ni Jerusalem. Ganun-ganun lang. Lumayo kagad ang Honest Chicken. Dahil dyan, 69 ang ating score. Masarap yata tanghalian ni Jerusalem. Himson, to Mariposa. Mariposa to Belamide, sa gitna. Wala. Yagin, to De La Cruz. De La Cruz, nagmamadali. De La Cruz, oy! Nadulas. Traveling. Medyo malikabok talaga yung floor natin. Medyo madulas, kaya ingat lang mga tubig. Himson. Himson. To Bakaykay. Bakaykay, sinalubong ni Alinas. Laging foul. Alinas, laging foul. First personal foul. Jerusalem to Himson. Jerusalem, pumukul ng malayo. Oy, wala. Bakaykay. Foul number 13, Yagin. First personal din yan si Yagin. First attempt ni Bakaykay. Wala. Score natin 16-9. 2 minutes and 3 seconds remaining sa first quarter. Bakaykay, second free throw. Split yan, pasok yung pangalawa. Gimutaw. Gimutaw. Nakagawa ni Jerusalem. Jerusalem. Sinasakay Belamide. 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 Pinagsakay Bakaykay. Bakaykay. Tumariposa. Binalik kay Himson. Pinasa sa kalaban. De La Cruz. Mamadali. De La Cruz. Step back lang. Wala. Tinamaan. Mariposa. So Jerusalem. Jerusalem, chill lang sa pagbubuka. Himson. To Bakaykay. Abitawan ni Bakaykay. Out of bounds. Yumis ball. 17-9 in favor of Honest Chicken. 1 minute 20 seconds. Pero sa ano eh, minis mo yung free throw eh. Yung apat ano. Pumawas eh. Roby. So Gimutaw. Gimutaw, Teodra, pasok yan. Belamide to Mariposa. Mariposa to Himson. Himson. Belamide. Kaya bawa, gahanap ng papasahan. Belamide to Jerusalem. Jerusalem, in-screen na ni Belamide. Muntik na naman yun. Yagin. To Alinas. Alinas to Gimutaw. Uy! Bujong. Grabe naman yun. Jerusalem. Dire-diretso. Wala. Sumagaysay. Na! Gimutaw to Alinas. Alinas to Sumagaysay. Foul. Sayang yun. Libre-libre. 21 seconds remaining. Ako ganong height eh. Sa tapling ko na kagad yun. Pasok ba? Wala ang unang natin. Minute dun. Wala pa rin. Rebound ni Mariposa. Mariposa, nagmamadali. Belamide. Uy! Sinilikuran niya eh. Sinubukan ni Belamide si Sumagaysay. Blocking daw, sabi ni Red. Yun! Magkakapuntos din! Belamide, subukan sa free throw. Unang attempt. Balto. Kulang sa vlog, kulang sa vlog. Back iron, ang tama. Pangalawang attempt. Same. Ang resulta, back iron pa rin. 10 seconds. 10 seconds remaining. 5. Wala. 3. 3 seconds. Hoy, pasok yan. Basket count, 19-11 ang ating score.
muna tayo yung sound kasi wala akong buzzer. Sige, wala, hindi ako makapag- hindi na. Wala naman. Masuela, pass to De Leon for 3. Pasok yun. Nanay, ang galing. De Leon, 3 points. 22-11, lumalayo na ang yuwang Hanis Chicken. 9 minutes and 35. Sulat for 3. Sulat 3 points. Binawi agad. 22-14. Masuela, isa pa, press. Oy, boarding din, binawi rin. Masuela, 3 points. Bawian ng 3 points ah. Oo, puro boarding pa. Zeus, nag-aalat na kampe. Pinasa kay Sunod, isa pa ba? Sunod? Pinasa kay Robin sa likod loob. Binalik kay Zeus sa labas. Pinasa kay Robin sa loob na naman. Pinawer, wala. Okay, sige mo kay Garganyo. Garganyo, oh yun, foul. Ang traffic. Nabiling pala. Naku, foul na si tatay eh. Gayon, inababa ang bola. Masuela, paso de Leon. Blanca, jump shot. Tapos, 8 minutes and 30 seconds. Boardless. Zeus, inababa ang bola. Inaaras si Masuela. Pinasa kay Garganyo. Tumira ng 3. Wala. Robin, tinapik ang bola. Nakuha ni De Los Santos. Pass to J. De Leon. De Leon, pinagay kay Masuela. Masuela, tumira ulit ng 3. Wala. Rebound by De Leon. Ay, libre. Grabe naman pagkaka-rebound nun. Veteran. Veterans daw. Kita ng edad. Pag nag-38 na next year, 40 up na tayo. Zeus. Oh, si Palpan. Tangkad. Ginamitan ng tangkad. JJ. Pinasa kay Blanca. Sakto. Blanca. Inalayan ka lang. Wala. Rebound kay Yumis. Robbie. Sulat. Pass to Zeus. 3 points. Wala. Okay, si Primo Bergaganyo. Kaso natapik. Time out. Yumis. Kasi meron akong D8 eh. Dapat may sound card ako eh. Esquida, pass to De Leon. Bumulong si Esquida. De Los Santos, pass to De Leon. Pass to Esquida, jump shot. Wala. Rebound by Arinas. Badok. Arinas. Binigay kay Garganyo. Garganyo, sumakasa. Wala. Okay, si Tino by Robin. Oh, sumalpan ni Tangkad. Patawag rin. Wow, De Leon. Takbo rin. Grabe naman oh. Ay, Hanis Chicken. Arinas, wala. 6 minutes and 52 seconds. Inyempe, wala ulit. Oy, foul na naman, De Leon. Kitang-kita. Second personal foul, De Leon. Warning for penalty. Sunod. Test. Wala. Rebound kay De Leon. Top kay Tangkad. Oy, steal by Zeus. Zeus. Duretso. Pinasay kay Jete. Supat pa na naman. Grabe, depensa ni Tangkad. Gamitan ng Tangkad na. Kita ng gory defense. Ano yung painit ng referee? Ginamitan ng banana defense. Pwede ba mag-best player ng 20 blocks, no? Parang hindi lang yun. Sila rin sila.
Anong Hindi sila? napagod. Dito. Hinaba ang bola. 6 minutes and 50. Marcela. Uy! Nakuha si Marcela. Rebound, sulot. Pass to Arinas. Uy, takbay tangkad. Ayaw. Dive daw, dive. Arinas. 6 minutes. Ready na tayo ha, second 5. Zeus for 3. Wala. Rebound by Arinas. Arinas, pinasay sunod. Oy, tumira ulit ang test. Wala. Rebound by Roy, sumagpag ni Ila, pangkat. Rebound by Leon. Leon, pinasay na sila. Oy, tapik ni Arinas. Zeus. Pinasay Berganyo. Natatakot na sila kitangkad. Kakatakot talaga. Natatakot, Gogi. Leon, tigil 3. Oh, sumalaksak. Oy, Marte. Foul. Galinas. Grabe yung arte nun. Second personal foul. Alinas. Oy, injured. Kapalitan mo. Nakiki yung referee. Nakapeke yung referee nun. Charong bulaklak. Kulang sa chicharong bulaklak. Oh, sabi na eh. Mintis eh. Vitamins. O, di ba? Surbol ah. Di, surbol ah. 27. 28. 14. Oh, sumut. Sino, Tiniente? Erganio. 5 minutes. 5 minutes. Pagkuha natin sa Electricia ay Kumrike. Ay Paul. Ay Paul. Pinamihe mo po, oy, nagakol yan. Pagka best player ba, may lechon to? May lechon? May tricycle. Ay, anong score na? 4-48, 30-16, 14-point lead by Hanis Chicken. Quarter to 3. Lumitaw, rebound. Lumitaw, jump shot, wala. Oy, rebound, pinabigay, nag-gabol. Jerusalem. Pinabagay ni Gio. Grabe, hindi natin si Gio ron ah. Bakay-kay, nagkakakampi. Pinabagay Berbide, jump shot na naman yan. Wala, rebound by si Magaysay. Pass to Gio, dating ino. Dahil kay sila ni Jerusalem. Kumuha ng foul, counted. Ang galit. Pinasabit talaga, si Gio. 32-16. 4 minutes and 2 seconds. Candidate natin ng best player, Danilo Benavides. May lechon daw yan. Rebound by Magaysay. Pastor EJ, De La Cruz. Foul, Jerusalem. Lacking foul. Penalty. Second quarter na eh. Ah, second pa, wala pa. Wala pa raw, wala pa penalty raw. Sorry, wrong mistake daw. Sabi ni nanay. Sumagay-say, binalik kay Jetro. Tuloy na ng 3. Kapos, konti. Binalik siya sa Inson. Inson, nandito. Oy, Paul na naman, Gio. Second na si Gio. Number 3, dating Gino. Second, Kai. Second personal foul. Ah, pare. Wala ang time bouncer eh. Sira. So next week, pag dumadalan siya na yung bouncer, sira niyan. May tala akong ganun na akong card.
1 point. Lumuli, mamaya na. Pietro. Pinasa kay Gio. Oy, ginagaw! Nakuha ni Ikay. Pinasa mo kay Neto. Sa palpal yan. Punta kay Ikay. Jerusalem. Pinasa kay Jerusalem. Jerusalem. Pinasa. Oh! Turn around! Wala. Ribang may ginutaw. Pass to Gio. Dati Gino. Ay, diretso. Pinasa kay EJ. Tumalak na. Pinasa kay Gio. Gio, shot clock. 7 seconds shot clock. Tumingin ng 3. Pass. Bakay-kay. Pinasa kay Jerusalem. Ito na. Easy 2. Easy 2. Jerusalem. Double digit na yan. Gio. Pinaba ang bola. Pinasa kay Sumagaysay. Pinasa kay Kimotao. Jump shot. Favorite yan. Oy, wala. 4 minutes and 30 seconds. 35-16. 19-point lead by Hanis Chicken. Oy, nice stop. Yumi Sport. Oh, lucky. Jerusalem. Pass to Gio. Gio. Binali kay De La Cruz. Foul. Who's foul red? Jerusalem na isa. Second team foul. Wala pa. Second team foul. 35-16. Gimotao! Foul counted! Foul! Bakay-kay! 35-18. Bonus free throw for Gimotao. 1 minute and 54 seconds. 35-18. Oy! Last touch, Bakay-kay. 17. Gimotao. Dati Gino, rebound. Pass to Gimotao. Oy! 3 points yan. 3 points, Gimotao. 1 minute 34 seconds. 35-21. 14-point lead. Jerusalem for 3. Oy! 3 points, bumawi. Foul na naman, Bakay. Ilang foul na, Bakay? Bakay-kay. Third, second. Second. Second personal foul, Bakay. Warning po. Wala pa, warning for penalty. Dating Ginoo. Pass to EJ. Algetro. Tear back. Wala. Ribang by Bakay. Oy, foul yan. Foul, Gimotao. First foul. First personal foul, Gimotao. Second team foul. Second team foul. Pinson. Inaba ang bola. Pass to Danilo. Beranide. Inaras ni De La Cruz. Pass to Bakay sa loob. Oy! Nice fake and drive! 2 points yan. Racy. 48 seconds. 40-21. 19-point lead. Penalty. Penalty. 44 seconds. Aayusin mo ba yan na blue? 2-4-2. Bibenta na yan. 42 seconds. Wala pela! Bangko na yun. Kano pa? May dala pa kaya ng Jerusalem wala. Oy, foul. para may mid-set o sa basket. Tumagay sa'yo, foul.
Foul, sumagaysay. Ay, second. Second foul, third team foul. Oras na, Joe. Alas 2. Alas 28 seconds. 3 seconds. Nang itlog. Dalawa kaya ang sangkot. Meron din 23 seconds. Meron lang. Meron nga rin. 23 seconds. 40-23. 17 point lead. Ito rin na si 23. 20. 2 points. 15. 12 seconds. 12 seconds. 40-25. Imson. Oy, wala. 8 seconds. 5 seconds. Jump 2 seconds. 2 seconds. Yumi's ball. no call. Sagad. Score. Back to the ball game. Oh, wait lang daw, sabi ni Joe Maria. Mariposa, game. Nagdala ang Bluetooth speaker. Masuela. Pass to De Leon. Masuela, tumira ng 3. Wala. De Leon, offensive rebound. Wala ulit. Deus. Pass to Berganyo. Berganyo. Sumalaksak. Foul, Mariposa. 2 free throws for Berganyo. Second personal foul, Mariposa. Malamig ba yun sa Mariposa? Hindi ko pala pasok. Hey, malamig ba yun sa Mariposa? Wala. Hindi mo alam yun? Naliligaw siya doon. Maligaw. Second free throw, Berganyo. Daming mumo. Pasok yan. Ito pala nakakaalam dun eh. 40. Hindi mo nadadaan sa bakla. 28. Iba yung pinapasok ko. Uy! Oo. Foul na naman, JJ. School up na naman. Third personal foul. Yun. Puro pang babulang pa mo. Huwag ka mag-alala, next year. 38 up pero magpo-40 up na tayo. Berganyo. Wala. Hindi mo may tinete. Ilang nga. Uy, simpan pa ni Tangkay. Wala na kayo kaibigan. Mariposa, binigay kay Masuela. Ang ganda ng pasa. Buti lang, tumakbo ulit si Masuela. 42-28. Zeus, tumira ng 3. Wala. Hindi mo may Berganyo. Alinas. Wala. Hindi mo may Mariposa. Mariposa. Pinamula Zeus. Oy! Pinasa Masuela. Still by Yumis. Hindi pala. Hindi makayuko. Bata pa yan. 23. Hindi na makayuko. Mura na sobra sa tinubuan na. Masuela. Pinasa kay JJ. Tumira ng 3. Tapos. Puro bitin na. Masuela. Pinalik. Yun, na 3 seconds si Mariposa. Ang itlog, Mariposa. Lalangkat mo lang kalang-alam. Tira mo rin ako sa ulit. Keep on shooting. Zeus, bigay kay Berganyo. Berganyo, dumaretso. Wala. Tumangga sa Padere kay De Los Santos. Mariposa. Oy, give si Duru. Wala. Iba ba Berganyo? Wala tayo Zeus. Zeus, bigay kay Berganyo. Berganyo, bigay kay Tangkad. Wala. Kaway sa tiwali Berganyo. Pinunggo si Tangkad. Oy, sino JJ? Tangkad, diretso. Diretso ba Tangkad? Ano? Banana pass ah. Ha? Banana pass na yan.
Banana pass! Banana pass daw, sabi. Ipasa, oh. Anak ko, dire-diretso na eh. Tangkad yung... Mas na. Oy, nagpasabi. Zeus. Foul. Foul. Bautista. Zeus. De Leon. Pinasa kay Jomari. Jomari tumawa. Hindi. Rebound. Dialinas. Step back! Alinas. Yagin. Jump shot. Pasok yan. Grabe. Kaliyong pala eh. Batang Yagin. 42. 30. 6 minutes and 20. Reyes. Reyes, tumidiskarte. Sinasayagin sa loob. Nilabas kay Berganyo for 3. Libre. Wala. Rebound by Inter Santos. Mariposa, one by Berganyo. Kaya si Tangkad. Oy, steal by Berganyo. Berganyo, diretso. Sinagasabi si AJ. Grabe, buti. Dinatawagan ng pala si Tyron. Walang foul daw yun. Alinas. Pinasayagin. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Tangkad. Walang bumaba sa chicken. Kulang sa calcium. Ayun na. Mariposa. Libre. Nanahimik si Yumis. Natulala rin si Yumis. Alam din ni Rix, oh. Ready tayo. Next time, ha? 5 minutes and 20 seconds. Shoutout sa asawa ni Rix. Berganyo. Tumira ng 3. Kapos. Kinakapos si Berganyo. 5 minutes and 9. Last possession tayo. Change 5, ha? Steal. Alinas. Oh, yun. Change 5. Foul. Tangkad. Escuida. Foul. Number 13. Second personal foul. Oy, Robby, labas. Palit 5. Sobra kayo. Palit 5. Okay, Hindi malusot kay good. Boss Rods yan. Papasok pa tayo, papasok pa yun. Ay, si Pasok. Kitang-kita kayo. Kalitan mo si. Wala siya, hindi mo tayo nilalagay dyan eh. Hindi nang lalo. Dio. Nanano. Pass to Jetro. Tumira. Pasok yan. 2 points. Si Thompson yan, kahit Thompson. Thompson. Hoy, 12 na. 44-32. Berbide, 2 points na naman. Ako. Hindi mo kayo makikay. Namamaya pag-hibakay kayo sa ilalim. Blanca, wala. Rebound by Jetro. Jetro, binabaka ko wala. Kaya kay Gio. Gio, layup. Foul. Foul dead. Foul, Blanca. Akala ni Blanca, makaka-Blanca siya kay Gio. Ang galing eh. Ginoo eh. Pakpak sa liga eh. Blanca ka lang. Ginoo yan eh. Dating Gio yan eh. Blanca ka lang. Bolos dito, wala. Rebound by Baikay. Oy! Foul! Magaysay, sumabit. Third? Third personal foul. 13 foul. 44-34. Pinamine, oy! Grabe naman yun. 6 points na yan. 6 points na yun, no? Conference player. Points! Eto. 2 points, kinaliwa pa. Grabe naman, kinaliwa pa yun. Jimson. Pinasa kay Piramide. Sumalasak na naman si Piramide. Pinasa kay Bakay. Bakay, jump shot. 2 points, grabe yung connection. Stomach May assist pa. Takbong mayaman pa, Piramide. Gimo daw. Pinasa kay Sunod. Sorry. Binigay kay dating ino. Wala. Rebound by Jerusalem. Maghintay na kami. 3 minutes and 18. 48-36.
12-point lead by Honey Chicken. Blanca, tumira lang na malayo. 2 points lang, nakatabak daw. 40 na ulit, 50-36. Oy! Sabi na kayo nisot nun. Jerusalem. Oy, alayo yan. Rebound by Jeto. Jeto. Ginagawa ang bola. Nilag pala ni Jerusalem. Nilag, tupay ni Blanca, wala. Rebound by Gio. Gio, give up 2 points. 50-38. 2 minutes and 30 seconds. Third quarter. 12 lang yan. Kay. Nara si Sunod. Ay, Steven, ay Sunod. Vincent, nalabas, sumalpan. Gio. Baba bola. Oy, diretso! Isang ginawa mo. 10 na lang. 50, 40. Time out, sige. Mamaya. Oy, time out. Yan eh. Sila pa sa eh. 1 minute and 55. Joe, last na laban daw lang susunod. Oy, Offensive. Number 9. offensive foul. Number 14, offensive foul. Number 9. Number 9. 9 sa puti. 9. 9 sa 9 sa white. Ano ba? Pushing foul, number 9. Pushing foul, number 9. Kamali lang naman si Rip. Same ball. Honey Chicken. 1 minute and 50 seconds. Oy! Turnover. Ano ba yun? Ano ba kunin? Lechon o dinuguan? Depensa mo. Really? Huwag mong sundutan. Really ba na to? Mas malapad ka dun, Chef. Birthday ngayon ni Ryan. Inaasahan ko meron tayong sponsor dyan. Gio. Hoy, Paul yan. Di mo tao. Kitang-kita yan. Di mo tao. Nilabas mo ang pot mo. Wala naman si KY dyan eh. 1 minute and 30. Gibson. 10 na lang ang inahabol. Yumi. 15 seconds shot clock. Jerusalem. Hinaharap si Gio. 5 seconds. Patay. Di ba makikita? 1 minute and 7 seconds. Steve, may daan ka. 103. 1 minute and 3 seconds. Piramide. Tumira. Wala. Rebound by Bakikay. Bakikay. Oy, foul. Sumagaysay. Warning. Foul. Sumagaysay. Warning. Penalty. Apat na yun na tayo. Fourth personal foul. Sumagaysay. Penalty na Yumis. Nanggigil si Sumagaysay eh. Sunod, 40. Tapos, rebound, Jerusalem, pass to Piramide. 36 seconds. Gibson. Good. Okay. Grabe naman technical yun. 31 seconds. Sa kalahati na siya, pinasagay ako. Hindi nakapag-minsan.
45 seconds. Dating Gino, 13 seconds. 50-42. 8 seconds. 5 seconds. 3. Offensive foul. Offensive foul. Wala na. 50-42. 8-point lead. De La Cruz. De La Cruz pass to Gino. Palinas sa loob. Palinas to boys. Ang repan, anin na lang. Anin na lang, inahabol. 50-44. Deleon. Hinasal Marcela. Tumira ng 3. Oy! Marcela! 3 points! Mana kay Rain to? Nandiyan ba si Rain? Nandiyan si Rain? Tutulog si Rain, Marcela. Dimutaw. Hinasal kay Lina. Tupoy sa mga Lina. Suave! Nakahabol! 53-46. 7-point lead. Kay Hanis Chicken. Bakay, hinaharap si Tiniente. Oy, hinaharap ang tangkad, steal! Elinas! Eus! Hinaba ang bola. Pinasa kay Jeto. Jeto, Tiniente, malakas. Hindi mo Bakay, pass to JJ. Oy, foul yan, di mo tao. Mautak yan si JJ, huwag kang didikit yan. Pag dumikit ka dyan, foul talaga. Third personal foul. First team foul. Tangkad! Dalawang point ang Virginia! Grabe naman yun! Tinapod pa! Zeus! 55-46! Zeus! Jump shot! Wala! Rebound! Oy! Lumagpas kay Elinas! Double nga lang! Hindi yun. Request. Natabiling lang eh. Request palit muna. Substitution, rep. Gimutaw. Out. Dating Ginoong in. Pre, kailangan si Gimutaw. 8 minutes and 21 seconds. Alinas. Pasadero. Andres! Oy, paulan! Bakay-kay! 3 free throws. Ilan ang bakay-kay? Bakay, warning. Warning na! Bakay-kay! 4 personal foul. 3 free throws. Sige, upo muna. Na-shoot sa huli Wala. Dalawa pa. Pangit yung gising ngayon ni 55-46. Hindi, isa pa, palas. Pang-apat na free throw. Sabi tayo na, pag-sunod ha. O, ayaw. Rebound by Marcela. 55-47. Masoy, hindi na pa kayo pakingay. Wala ka lang. Rebound by Gio. Gio. Oy! Turnover. Jerusalem. Dumaretso na lang. Siya na lang daw. Oo boy, Jerusalem. 10. Ano bang? Alinas, jump shot. Wala. Rebound. By Darion. Substitution. Time out. Time out. Time out, White. White sorry. Yung team natin eh. Marcela. Wala. Rebound by Zeus. Zeus. Diretso. Foul. Foul. Tangkad. Espida. Ilan na? Second.
Team foul. Second team foul. Second team foul. Tinyete. Pinapakay sa iyo. Sa tres. Hot fake. Pinasa sa lang kay Jetro. 2 points, Jetro. Wala lang. Second 10. 7 minutes and 8 seconds. Silip mo dyan. 57-49. 15 seconds shot clock. Eight seconds shot clock. Oy, libre! Oy, tira ho. Natawag na offensive foul, Danilo. Offensive foul, Delamide. 6 minutes and 49. Ilang foul, Delamide. First foul. Third personal foul. First. Foul rep, foul. 6 minutes and 37. 57-49. Uy. Backcourt to. Tangkad. Pass to JJ. 15 seconds. Kaya po, so. Foul. Bautista. 18, 3. 18. Foul, Bautista. Sa'yo. Silang foul? Second team foul. Second personal foul. Second personal foul. Second team foul. Nakayatap pa ako. Luis Hall. Last touch. Masuela. 57-49. 6-9. Jayut, nasa Jeto. Oy, libre na sa 3 points. De La Cruz. 3 points. 5 na lang ang inahabol. 57-52. 5 minutes and 55 seconds. Foul, Gio. Too much close. Wala pa. Third Third personal foul. Third team foul. Third foul. Third team foul. 0-7 for 3. Wala. Rebound. Lubis. Pass to Zeus. Zeus. Oy! Pinanggap sa card. Rebound by Jayon. Rebound ni Alinas eh. Natapikan pa. Ulo lang sabi. Jerusalem. Oy, foul yan. Kapit. Foul, De La Cruz. Warning. Warning, De La Cruz. 2 shots for Jerusalem. 57-52. Warning for penalty. 5 minutes and 17 seconds. Sa second free throw. Warning for penalty na white. Pag-advance time out ang Lumis ha. Warning for penalty na because by. Okay, time out, Lumis. 58-52. 5 minutes and... Nobody, bilisan mo ha. 58-52. Warning penalty na ang isa. Dati Ginoo. Pinabay Zeus. Gio. Gimutaw. Alinas. Paso Gimutaw. 10 seconds shot clock. Wala. Tangkad. Rebound by Tangkad. Jerusalem. Paso Masuela. 40, wala. Rebound by Gio. Gio, Lorenzo. Wala. Rebound by Alinas. Alinas, wala. Rebound by Zeus. Zeus! Foul! Danilo. Sumabit. Belamide, fourth foul. Third. Belamide. Second. Second personal foul, Belamide. 4 minutes, 26 seconds. 58-52. Warning for penalty. Warning for penalty. Parehas. Warning for penalty.
Oh, sabihan. Okay. Wala eh. Rebound by Beamide. Pass to Maswela. Diretso ba? Diretso ba yan? Substitution, eh? Substitution. Maswela, out. Bakay, in. Beamide, suko na. Gayon. Oy! Bakay kayo, nakapasok pa lang niya. Ang galing. Wala na ulit. 60-52. 4 minutes and 5 seconds. Dati nyo, team shot. Shoot na. 60-54. 3:58. 2 minutes time out daw sila. Maswela. Binay kay Jerusalem. Ising lang ni Jeff Tangkad. Jeff nakaharang. 3 seconds, 2 seconds. Ayan. Abot. 63-54. 9-point lead. Zeus. Jump shot. Wala. Rebound na Bakay. Maswela. 3 minutes and 17 seconds. Jerusalem, nakayo. Rebound na Bakay. Bakay! Time out. Time out, you missed it, Joe. You missed more. 3 minutes and 6 seconds. 65-54. 11-point lead by Hanis Chicken. Five to 0 man ng Hanis Chicken yun. Pero kayo nyo, wala. Uy, rebound, Maswela. Pass to Gayon. Pass Tangkad. Binalik kay Gayon. Maswela. Uy, nice fake! Ayun lang, pinasa pa. Lakit mo na. Kumpiyansa. Gayahin mo si Rain. Ito ba si Rain? Tulog si Rain sa bahay. Tulog. Isa lang. 2 minutes and 38 seconds. 11-point lead by Hanis Chicken. Oy, Steve! Maswela! Maswela! Ay, wala! Grabe naman, Maswela. Foul ka patuloy. Foul, Maswela. Boarding, Maswela. Substitution. Second. Maswela out. Jerusalem. Penalty na daw, Boss Rod. Penalty. Ref, penalty. Hindi naman foul yun eh. Foul, Maswela. Penalty. 2 minutes, 22 seconds. 65-54. 11 ang inahabol ng Yumis Lichon. Point na. Kahapon pa kayo naglalaro eh. Good. 1 point. Second. 2-4-2. 4-4-2. Siyam na lang. 2-22. Jerusalem. Nara si Zeus. Tangkad. Binigay Bakay. Oy! Nagula si Bakay. Nagula Jerusalem. Ay, tumira kami ng 3. Bang! Grabe yun. 3 points. Ay, turnover pa. 68-56. 2-0-2. Substitution. Zeus, sub. 2 minutes, 2 seconds. 68-56. 12-point lead by Hanis Chicken. Gayon.
Sinasay Jerusalem. Oh, tumira ng 3. Pwersa na. Four shot na. Bukuha ng foul. Lewis. Back to... Gumutaw. Foul. Leon? Apat na, apat. Apat na yan, Leon. Fourth personal foul. Leon. Penalty. 133. Penalty yan. 133. 68-56. 12-point lead. Uy. Uy, sino yun? Nasa bench ka ng ano, uy. Nasa bench ka ng Lewis, oh. Yan. Isa lang, shoot. Ay, turnover, nagmamadali. 1 minute 25. 68-57. Kailangan na mag-3 points daw ni Alinas. Para kailangan niyo si Pietro sa loob. Jerusalem, wala. Oy, Jerusalem. Grabe nyo. Kaya tayo mo daw. Bergay nyo. Ay! Steal, kay. Jerusalem, to Jerusalem. Time out. Time out. Para kailangan si Jet. Talo kami kagabi. De La Cruz, 2 points. Ayan, haraso sila, haraso. Hoy, hindi na. Ayan, ikutin. Grabe, galing naman. 35 seconds. 10 seconds shot clock. 5 seconds. De Leon. Wala. Hoy, pinulot lang. 20 seconds. Nice one. Hoy, sa kanya pa. 13 seconds. 13 seconds. Pietro, dire-diretso mo yan. Tira mo ng test. Wala. Ayaw na. 7 seconds.